Nahurot na yung chocolate kanina? Ah, nahurot na. Nahurot na yung chocolate. Dapat. Wala pa ganigigin. Tara po kayo mga chocolate. Gihatag na sa Ikan sa South Korea. South Korea. Ano ba isa no? Nga. Kabalo mo siya magbasa. Ah, basa daw. O, basa rin niya. Sending love, thoughts, and prayers to you and your family during this long time. From South Korea, Kabaluna Martinez Kim. AMP was in our shop. Then, what did you say? Thank you very much. Mangkuho na pa tayo stuffed toy of chocolates yapo. Ay, no. Daghan pa ng Ikaw na. mangkuhon. Ma'am, ibili yun. Opo. Ano siya na white girl? Gani. 7 years old. Asa eskwela? Yes. Kuya po. Mama, galing na ka. Kailang